like, subscribe and get notified. Global Romi Lipi Abhiyan has called on Sahitya Academy to organize seminar on how Sahitya Academy has killed Konkani with its one language one script policy, instead of organizing seminars like the 2-day seminar to be organized at Porvorim on My Country and Foreign Lands in Konkani Literature. With this biased approach, they have destroyed the literature of the other 4 scripts of Konkani, Kennedy Afonso President, Global Romi Lipi Abhiyan alleged. ग्लोबल रोमी लिपी अभियान पुनरुच्चारी हाका सांगूंक सोदता ही असल्यो सेमिनारी ज्यो की देवनागरी लिपी वयर काडपाच्यो आनी दुसरी लिपयांक फोंडांक घालपाच्यो सेमिनारी बंद करा आनीक एक सेमिनार घडोवन हाडा हिचेर टायटल जावन दी हाउ द साहित्य अकादेमी हॅज किल्ड द कोंकणी लँग्वेज विथ इट्स वन लँग्वेज वन स्क्रिप्ट पॉलिसी. ही एक भाषा एक लिपी पॉलिसी घडून साहित्य अकादेमी कोंकणी भाषेची वाट लायल्या आणि कोंकणीचे 4 लिप्यांचे साहित्य कव्हर केला. ही वन लँग्वेज वन स्क्रिप्ट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनाचेर आड आसा. आर्टिकल 14 सांगता इक्वलिटी बिफोर लॉ आणि आर्टिकल 29(1) सांगता सगळे मायनॉरिटीज कम्युनिटीजांक हक्क आसा आपली भाषा आपली लिपी आणि आपली संस्कृताय सांबाळून. तर आमचो हक्क खंय गेलो? 38 वर्सां जाली आयज ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जाल्यार रोमीचो हक्क खंय गेलो? साहित्य अकादेमी म्हणटा तेन्ना आख्ख्या कोंकणीच्या साहित्याक तांचो तेंको आसूंक जाय. एकाच लिपयेक न्हू, एका लिपयेक मानाचो दर्जो दिवन दुसऱ्या लिपीन किकोंत करप ही साहित्य अकादेमीचें कर्तव्य जावंक जायना. आनी हाका लागून आमी म्हणटा साहित्य अकादेमीन आपलें धोरण बदलूंक जाय. युनेस्को म्हणटा कोंकणी एंडेंजर्ड स्पिसीस, कोंकणी भास काबार जावच्या स्थितीन पावल्या. जाल्यार साहित्य अकादेमीन ह्या आपल्या एक भास एक लिपी ह्या धोरणाक लागून कोंकणी भास काबार आमी केल्या हें मानून घेवंक जाय. कोंकणी भास युनेस्को म्हणटा मरणाच्या तोंडीर आसा. जागी करतलो जाल्यार आमच्या भारतीय संविधानांतलें एक व्हडलें तत्व विविधतायेन एकवट, युनिटी इन डायवर्सिटी. सगळ्या लिपींक सगळ्या बोलयांक एकठांय घेवन फुडें वचपाची ही एकूच वाट.